बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान के 14 एटमी साइंसदान शहीद हुए हैं। इनकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने तेल अवीव समेत अहम तरीन शहरों को एटमी हमलों से निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खैबर शिखर मिसाइलों का हमला ईरान की जानिब से किया गया है इसराइल के ऊपर। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब रूस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, उसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। जंग की शिद्दत और उसके बाद जंग की हिद्दत भी बढ़ती जा रही है। जंग का दायरा कार फैलता जा रहा है। और नाज़रीन, पहली मरतबा ईरान जो है वो स्लो डाउन नहीं हो रहा, बल्कि ईरान जो है इस जंग को मज़ीद लंबा लेकर जाना चाहता है। जबकि दूसरी जानिब इसराइल जो है उस पर होने वाले खौफनाक हमलों के बाद जो अमरीका है उसको इसराइल जो है वो बराह रास्त जंग में खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमरीका ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है कि वो इस जंग में बराह रास्त नहीं आएगा और वाज़े तौर पर कहा है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन नाज़रीन, आपको पता है कि सारी प्लानिंग जो है वो अमरीका और इसराइल की होती है। लेकिन अब ना तो इसराइली जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान की जानिब से इस कदर खौफनाक हमले किए जाएंगे। अब आपको ये बताते चले कि तेल अवीव में जो तबाही के मनाजर है वो यूं लग रहा है जैसे गजा के मनाजर की तरह हो चुके हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं और फलक बोस इमारतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है नाज़रीन कि इसराइल की जानिब से हमलों का सिलसिला भी जारी है। बहुत बड़ी तादाद में जो इसराइली एजेंट्स हैं वो इस वक्त ईरान के अंदर खौफ और राज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तो नाज़रीन आपको ये बात बताते चलें कि अभी से थोड़ी देर पहले ईरानी मीडिया ने कुछ चीज़ें जाहिर की थी जहाँ पे ये रिपोर्ट किया गया और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से ये खबर सामने की गई ईरानी सोशल मीडिया से कि फ़लाँ इलाके के अंदर हमला हुआ है, फ़लाँ इलाके से धुएं के बादल उठ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, जब जाके पता चला उस जगह पे फायर ब्रिगेड पहुँचे तो पता चला कि जो कूड़ा करकट के ढेर थे उनको आग लगाकर लोगों में खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमले नहीं हो रहे, ईरान के ऊपर अटैक जो है वो इसराइल की जानिब से मुसलसल किए जा रहे हैं। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि आज जो है वो एक और हमला हुआ है, 5 कार बम धमाके हुए नाज़रीन। और ये कारों के अंदर बताया जा रहा है कि हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो मौजूद थे और रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि 14 एटमी साइंसदान इन 5 गाड़ियों में मौजूद थे जो कि धमाकों से फटी हैं। इस अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ईरान को इस हवाले से बहुत ही गैर मामूली नुकसान आगे उठाना पड़ा है। 14 एटमी साइंसदानों की जो शहादत है उस हवाले से अभी तक कंफर्मेशन रिपोर्ट्स जो हैं वो ईरानी सोशल मीडिया के ऊपर तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो ईरानी ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से कंफर्म नहीं किया गया कि आया ये 14 साइंसदान जो है इनको शहीद किया गया है या कि नहीं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अब नेतन्याहू बाकायदा तौर पर अमेरिका को कह रहे जी कि मुझे तकरीबन 273 मिलियन शेकल जो हैं 273 अरब डॉलर जो है वो फौरी तौर पर फ्राहम किए जाएँ, क्योंकि एक रात में जो ईरान ने अटैक किया है उसने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है कि अब ये बराह रास्त चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो इस जंग में उतरे। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका जंग में इस वजह से, ईरान की वजह से नहीं उतर रहा, बल्कि उसको खौफ है कि फिर चाइना और रूस भी बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे और फिर जो है वो चीज़ें खित्ते में उससे कंट्रोल होना नामुमकिन हो जाएंगी। तो इसी वजह से अमेरिका ये चाह रहा है कि वो बराह रास्त जंग में ना कूदे। और दूसरी जानिब नेतन्याहू ये चाहता है, अभी कब्रस के इसके जरिए मैसेज भेजा गया है ईरान को कि सीज फायर करें और जंग बंदी की जानिब बढ़ें। लेकिन ईरान और रूस इस मामले को लटकाना चाहते हैं कि उसकी वजह बड़ी अहम है। ये इसी तरह टाइप के जो अटैक हैं, ये नाज़रीन अटैक जो है वो चंद दिन और जारी रहे तो जो इसराइली हैं उनको तो यूँ कह लीजिए कि आदत नहीं है इन सारे मामलात की। लेकिन ईरान के ऊपर बहुत अरसे से बहुत बड़े लेवल की पाबंदियाँ चल रही हैं, लिहाजा वो इन हालात के अंदर जीना भी जानते हैं और सर्वाइव करने के उन्होंने तरीके भी ढूंढ लिए हैं। लेकिन इसराइल जो है वो उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतने खौफनाक हमले ईरान की जानिब से किए जा सकते हैं। ईरानी हाई ऑफिशियल्स की जानिब से कहा गया है कि अब ये जो हमले होंगे ये हम अपने एटमी तजर्बात जो हैं वो इसराइल के अंदर करेंगे
اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو مشہد مقدس ہے وہاں پر ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اب اس حوالے سے ایک ویڈیو یہ بھی جاری کی گئی ہے کہ ممکنہ طور پہ ایران کا ایک جو میزائل ہے وہ مس فائر ہو کر ہی بالکل تھوڑے سے فاصلے سے میزائل چلتا ہے اور دوسرے جگہ پہ جا کے ہٹ ہوتا ہے، بہت بلندی پہ نہیں جاتا بلکہ ایک ہی ایریا میں دوسرے ایریا کے اندر جا کے ہٹ کرتا ہے، تو وہ ممکنہ طور پہ ایران کا ہی اپنا ایک مس فائر میزائل ہو سکتا ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ مشہد مقدس کا جو ایئرپورٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور 14 ایٹمی سائنسدانوں کو بھی شہید کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ لیکن ناظرین اس کے ساتھ ہی جو بڑی اور اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے ابھی جس وقت یہ ویڈیو میں اب بنا رہا ہوں، جس وقت یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو اس وقت جو ہے ایران نے ایک بہت بڑا خیبر شکن میزائلوں کا حملہ اسرائیل کے اوپر کیا ہے۔ یہ ناظرین ہائپرسونک میزائلز ہیں، 6000 کلومیٹر کی سپیڈ اور ان کو روکنا ناممکن، ٹارگٹ کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کرتے ہیں۔ اہم ترین ایریاز کو، اہم ترین ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے خیبر شکن میزائل کا ایک نیا حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا ہے اور ڈیفینیٹلی تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کے اثرات سامنے آئیں گے اور فوٹیج وغیرہ سامنے آئے گی۔ یقینی طور پہ ایک بڑا ہی خوفناک اٹیک ایران کی جانب سے کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب ایک فل فلیج جنگ کی وجہ سے روس نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران کو چھوڑ دینے کے لیے کہا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ کا دائرہ کار آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اور ممکنہ طور پہ امریکہ جو ہے اگر اس نے اپنے یہ غلطی کر دی تو پھر امریکہ کے اور برطانیہ کے فوجی اڈے وہ تو ٹارگٹ پہ ہیں ہی، آلریڈی ایران نے اعلان کر رکھا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چائنا اور روس جو ہیں یہ بھی براہ راست ان کی مدد کرنے کے لیے، ایران کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آ سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ریزن ہوگی کہ یہ ہمارا اہم ترین اتحادی ہے جس کو امریکہ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ پتہ چلے ناظرین کہ جو اسرائیل کی بھی اعلیٰ قیادت ہے وہ بھی تل ابیب کو چھوڑ چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو طیارے ہیں، خاص طور پہ جو ان کے مسافر طیارے ہیں انہیں ہٹا لیا گیا ہے اور F-35 جنگی طیارے جو ہیں ان کو بھی گراؤنڈ کیا گیا، انڈر گراؤنڈ جو ان کے بنکرز ہیں، جو خاص طور پہ ان کے ہینگرز بنائے گئے ہیں، وہاں پہ ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے F-35 جنگی طیاروں کو۔ یہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس اس وقت چل رہی ہیں ناظرین۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اور خاص طور پہ جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ ان خبروں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اور وہ ممالک جو اسرائیل کے غزہ پر حملوں کے خلاف بڑے عرصے سے آواز بلند کر رہے تھے وہاں سے جو ہے وہ ان کی کافی زیادہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ فلسطین کے اندر خوشی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے کہ ایران کی جانب سے بلاخر حملہ کر کے ہماری شہادتوں کا بدلہ تو لیا گیا، لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل بھی آرام سے بیٹھے گا، دونوں طرف جو ہے وہ بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایرانی ہیکرز ہیں انہوں نے جو اسرائیل کے ٹی وی چینلز ہیں ان کو ہیک کیا اور وہاں پر فلسطین کا پرچم اور فلسطینی ترانہ وہ چلا دیا، یعنی کہ سائبر اٹیکس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ساتھ ہائپرسونک میزائل ہیں، بیلسٹک میزائل ہیں، اس کے بعد ڈرونز ہیں، ہر طرح کا جو ہے وہ ہتھیار اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جنگ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس بڑھتی ہوئی جنگ میں یقینی طور پہ پاکستان جو ہے وہ بھی پیچھے نہیں رہ پائے گا۔ اگر کوئی ذرا سی بھی اسرائیل کی جانب سے مسٹیک کر دی گئی تو شاید وہ اس کی آخری مسٹیک ہوگی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔